जों जतन साइमानो खाना 23 अगस्त 2026 ओ सालनो 1984 सन থেকে যে দিনसिमে 23 अगस्त যে চিনি ও ত্রিপুরা রাজ্য এডিসি जों मानखा तिथि एडिसि षष्ठ तपसिल आब्रुन सिमिनो 23 अगस्त 2026 नो षष्ठ तपसिल दिवस अर्थात 6 शिड्यूल डे नै जों ত্রিপ্রাসার एमपि सरकारी भाबेबो विशेष करे एडिसि प्रशासनबो पालन खालामबाय दं। एके आईपीएफटी वानसुका जे 40 बছর जे एडिसिनि जे एक्टिविटीज बिनि जे पावर आबनो नाय जों साइमानखा जे এই एडिसि बाय ত্রিপ্রাসার তাই थांनानै কোনো स्कोप गरै কিছু মিছু সাহায্য মানো ঠিক না কিন্তু বিনি আইডেন্টিটি বিনি সিনিজাকমু বিনি হা আবনি যে রক্ষা খালাজানি মতন আবো এডিসিনি ক্ষমতাও গरै বনি বাগৈ স্যার এনসি দেববর্মানি নেতৃত্বে 2009 চিনি আইপিএফটি সংগঠন তৈরিংখা একটানো উদ্দেশ্য তাই কোনো দাবি করে ও এডিসিনা ত্রিপ্রাল্যান্ড পৃথক রাজ্য ভারতনি সংবিধাননি 2-3 ধারা অনুসারে রাজ্য কোতাল ত্রিপ্রাল্যান্ড রাজ্য গঠন খালাইনাंथन যে ত্রিপ্রাল্যান্ড ছাড়া এই ত্রিপ্রাসারক তাই বাঞ্চিলিয়া হই 2009 नि सिमे आईपीएफटी চেঙ্গি ও সালনো যেহেতু 6 শিডিউল দে যেহেতু जों ত্রিপ্রাসা চিনি তিতি এডিসি এরিয়াও দंगो আর ও তিতি এডিসি এরিয়া ন তুইনো যেহেতু চিনি দাবি ত্রিপ্রাল্যান্ড যে রাজ্য দাবি বনি বাগে ও এডিসিনি যে সাল মানমানি যে সাল 23 अगस्त 6 শিডিউল দিবস তো जों ত্রিপ্রাল্যান্ড দাবি দিবস ত্রিপ্রাল্যান্ড স্টেটহুড ডিমান্ড দেনৈ চিনি ইউথ তাসিমত সাকা জন্ম লগ্ন থেকে আসাই পুরনো সিমি আইপিএফটি 2009 नि सिमे तामुक जरा ও 23 अगस्त जों ত্রিপ্রাল্যান্ড দাবি দিবস ত্রিপ্রাল্যান্ড स्टेटहुड डिमांड दे नै जों पालन खालायलाय फायो अब हाइकेनो थांनाय बिसिरंनि हाइकेनो दाख्लैबो जों 23 अगस्त 2026 अर्थात खोना जों आस्ताबल मैदान गानानि उत्तर गेट गानानि जे बुजों चुमुनिबो आबनो मरा चुमुनिबो होनो ओइलाबो जोंनि सारा त्रिपुरानि बर'रक जारा ত্রিপ্রাল্যান্ড हामजानाय रक बर'क अर आं कायसा कयनानि मुचुंगो अर सुदु आईपीएफटी कायसा सोर्स आईपीएफटी कायसा बुमुं जे बुमुं बाय ত্রিপ্রাল্যান্ডनि दाबिओ थुमसांनानै आसक्से आईपीएफटी कोनो पलिटिकल पार्टिया आईपीएफटी बुझिसे देबो একটা आंदोलन तामने आंदोलन आईपीएफटी के ত্রিপ্রাল্যান্ডनि आंदोलन जे कारणे आं आगि बसाखा एकमात्र आईपीएफटी तै बिनि सहयोगी संगठन एलाइड अर्गानाइजेशन बरक सिमिना ताक्सु जरा दिल्लीआव थांगै दिल्लीनि प्राइम मिनिस्टार चिनि भारतबर्षनि प्राइम मिनिस्टार स्वराष्ट्र मंत्री होम मिनिस्टार बिनि जागो ताक्सु जरा जों सिमिनो आईपीएफटी सिमिनो मेमोरेंडाम सबमिट खालायफायखा जे दुई एकटा जे क्लाइनेराव आ संगठन रखरिखा काजे जोंनो जे अब आईपीएफटी नि संगठन या आईपीएफटी कोनो पलिटिकल पार्टी नि बेनाराव फायो बनि पार्टी नि जनसमावेश फायो आपतिया ত্রিপ্রাল্যান্ড नो जे हामजाकनाय ত্রিপ্রাল্যান্ড नांगो ত্রিপ্রাল্যান্ড सारा जोंते सुगिया आपति हिनि वानसुंनाय जत्त ত্রিপ্রাসা नरनि प्रति सिनि खाबाय कोबाय बेलाय कयमं ত্রিপ্রাল্যান্ডनि डिमांड जों सेकेंड फेज ताइसा शक्तभावे आंदोलन खालामना थांदोंबो सिनि 23 अगस्त 2026 खानानि जे प्रोग्रामनि बिसिंथै এই प्रोग्रामनि परे सारा ত্রিপ্রাল্যান্ড हामजानाय दङ जों रिंनाय गोबां संगठन एनजिओ दङ पलिटिकल पार्टी दङ बेबा दङ थुंबुयाखै जों ত্রিপ্রাল্যান্ড मुभमेंट फ्रंट तैरि खालामनायनि बागै प्रस्तुति नाय दङ किन्तु जरा सब 23 अगस्त भाई सफायखा पुइला 23 अगस्त ত্রিপ্রাল্যান্ড दाबि दिवस हिसाबै पुइला सारा ত্রিপ্রাসার कुथुमपुराथन कुथुममानि परे तुमा एनजिओ तुमा पलिटिकल पार्टी तुमा इंडिविजुअल इंटेलिजेंसिया बुद्धिजीवी जब तनन जों रिंनाय रिंमानि बिसिंथै बोसकांनि सेकेंड फेज ত্রিপ্রাল্যান্ড मुभमेंट ताइबो शक्तिशाली भावे जों बोसकांगो जों आंदोलन खालामनाय मुभमेंट खालामनायबो थांदोंगो के ओ प्रोग्राम न नाइटक खालाय सक्सेस खालायनानै बागै जों जत्त
IPF তিনি সেন্ট্রাল কমিটি ni সদস্য ডিভিশন ni সদস্য চিনি এলাইট অর্গানাইজেশন ni আতিশা ইউথ IPFT IWFT IMW ni যত সেন্ট্রাল কমিটি ni মেম্বার ডিভিশন কমিটি ni মেম্বার অদিনত যে সাকে ফানো ফাই এতেন সপাইনা নাংনাই আবো কিন্তু পার্টি ni হইতে নির্দেশ রিজার্ভা ও কখনো গুরুত্ব রিনা নাংনাই বেনি লগে লগে যত তিপ্রাসা যারা তিপ্রালেন হামজাংনাই বরক নব যারা ফাই সপাই আপানো চিনি গোबां मा गाड़ी फाइ दंग लामाव बरक न हेल्प खालायो केबो कोनो किछु खालायावो साहाय्य खालायो तिप्रालेन आंदोलन न ताइबो जोगदार करा खालाय मुभमेंट खालायना थांतानि न साहाय्य खालायनानि बागै आं कयनाय एके अबनि पासापासि चिनि प्रोग्राम गतैनाय आबो किसिसा आं ब्रिफ खालायनाय पयला जों 11 नि बिसिंगो चिनि जे उत्तर गेट आस्ताफल मयदान नि गाना मोरा चुमुनी बन बोजुं चुमुनी बहमदं बोजुं स्कूल नि जे चुमुनी पुइला जायगा जों कुथुमलायनाय आरो कुथुमबाय मानि परे उत्तर गेट इंगै लेक चुमुनी नि लामा इंगै राधानगर बास स्टैंड जरा थांनाय राधानगर बास स्टैंड नि परे आरो जे गुल चक्कर दंग आ चक्कर गुरि फैदै से केपलि फैयो उत्तर गेट तिक्लायो ताइ ओइसा मोरा चुमुनी बोजुं चुमुनीबो बायसक फैनाय एर परे न मूल जे अनुष्ठान जनसमावेश आबंगाय चिनि ताबुकनि जे प्रग्रामनि रूपरेखा आं IPFT नि जनरल सेक्रेटारि इंगै शुद्ध IPFT नि जनरल सेक्रेटारिया कायसा तिप्रालेन हामजागनाय तिप्रालेननि सबानो तैथुलि तंनाय ओ IPFT पार्टी नि इंगै व्यक्तिगतभावे दलगतभावे जत्त तिप्रासा जारा तिप्रालेन हामजागनाय रक नरक न जों खाबाय हायनो हाय दायसा कयमं नारगो जे खानानि प्रग्राम बो जत्तनो फाइसा पाइना निंतो खबर मानु माया तिरो कोनो व्यापार करी अब जन समावेश हामजानाय रंनि बागै जत्तनि बागै न गाड़ी माइया पानो निजिनि भेहिकल तुइफाम पाइदि बाइक बेफाम पाइदि गाड़ी तुइफाम पाइदि बेलाय हामनाय चिनि तिप्रालेननि बागै जों कुथुम लनो नांनाय ओ कयमं नारगैनो दिनैनि आनि जे प्रेस मीट आं अजागा शेष खालायखा एके आबनि कारनके जों ताबो ओ प्रेस मीट पाइमानि परेनो चिनि जे जागा जनसमावेश जोंनि कुथुम लायनाय आ जागा थांगै चिनि पुलिसनि अफिसार फाइ दङ ठीक একটা সময়ও তাও চিনি প্রেসিডেন্ট চিনি ইউথनि जे भलन्टियार्स जों बेबागनो आरो थांगै अफिसियेल टीम सह खालायो साइट भिजिट खालायनाय एके आबसुक न हामबाय खुसाका साखा पहिलानि जे ककके जे जों आगि बसायमानो साखलायखा जों प्रेस मीटनि बिसिंथि जों प्रत्येक बছर मैक्सिमाम आगे आस्ताफालो खायफानो मैक्सिमाम जों दिल्लीनि जन्तर मन्तरावबो थांगो प्रग्राम खालायखा दाख्लैबो आरो खालायनानै थांमानि एके जों जतनो सायमानो भारतबर्षनि जे राजनीति विशेष करे छात्र आंदोलन যারা ও যে কক্রোচ পার্টি পাশাপাশি তাই गोबां सारा भारतबर्षनि जत जायगानो जे स्टुडेन्ट आंदोलननि कारणे जन्तर मन्तराव ताबो सब समय ग्यादारिं कपलं बने बागे आ जायगा दाख्लै परिस्थिति सुबिदाजनक गैया आ जायगा खालायनायनि मतन परिबेश करिनि गुनै जों आ जायगा खालायावै दाख्लै जों आगरतलावनो ताइसा खायफिरखा के 2 नाम्बारनि तामो सामानि तेकिसा बो जों कक सालायजाक दङ नेशनल फेडरेशन न्यू स्टेट NFNS नि जनरल सेक्रेटारि बाय सरासरि आं कक साखा एके 100% তিনি ফাই সপাইনানি কক কিন্তু সপাই মাইয়া ক তিনি যদি সপাইয়াকে খানা ফঙ্গ ফাই সপাইনানি কক রিচার্ড একে এস সানিয়াল জেনারেল সেক্রেটারি NFNS বনচিনি প্রধান অতিথি চিফ গেস্ট হিসাবে উপস্থিত দंनाय একে হাতসালনি মামলা বা আবান বাগে आं प्रेस नोट सालियानि कारनके बो फाइ सपाइ मान परेके जोंहाबो ब्रिफ लायनाय हामबाय नमस्कार प्रथमे आमी बांगला दिए हमारे जे प्रेस नोट একটু পড়ে শোনাবো আগামী 23 আগস্ট 2026 রাজ্যে এই দিনটিকে ষষ্ঠ তফসিল দিবস হিসাবে সরকারিভাবে পালন করা হয়ে থাকে IPFT এবং তার সহযোগী সংগঠন এই দিনটিকে দলের জন্মলগ্ন থেকে অর্থাৎ 2009 সাল থেকে এই দিনটিকে ত্রিপুরার দাবি দিবস হিসাবে পালন করা হয়ে থাকে অন্যান্য বছরের মতো এবার অর্থাৎ আগামীকাল 23 আগস্ট 2026 দিন
আগরতলার আস্তাবল ময়দান উত্তর গেট সংলগ্ন বুধজম অর্থাৎ মরা চমুনিতে প্রথমে জনসমাবেশ হবে এবং পৃথক ত্রিপ্রালেন রাজ্যের দাবিতে বিশাল র্যালির মাধ্যমে এই দিবসটিকে উদযাপন করা হবে এবং উক্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট এই দাবি সম্বলিত একটি মেমোরেন্ডাম রাজ্যপালের মাধ্যমে সাবমিট করা হবে। ত্রিপ্রালেন দাবি সমর্থনকারী এবং সমস্ত ত্রিপুরাবাসী বিশেষ করে ত্রিপ্রাসাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ত্রিপ্রালেন দাবিকে জোরদার সমর্থন করার জন্য বিনম্র আহ্বান রাখছে। আইপিএফটি পার্টির সমস্ত ডিভিশন প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি এবং সমস্ত ডিভিশন কমিটির সদস্য সহযোগী সংগঠন আইডব্লিউএফটি ইউথ আইপিএফটি আতিশা আইএমডব্লিউর সমস্ত কমিটির সদস্যগণ এই অনুষ্ঠানে যেভাবে হোক উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রোগ্রামের যে মূল সূচি সেটি হবে দুপুর 11 গতিকায় অর্থাৎ 23 তারিখ অগাস্ট আগামীকাল দুপুর 11 গতিকায় প্রথমে আগরতলার আস্তাবল ময়দান উত্তর গেট সংলগ্ন বুধজং মরা চমুনিতে সমাবেশ হবে এবং ত্রিপ্রালেন রাজ্য পৃথক রাজ্যের দাবিতে বিশাল র্যালির উক্ত স্থান থেকে উত্তর গেট হয়ে রাধানগর বাস স্ট্যান্ড এবং রাধানগর বাস স্ট্যান্ড থেকে পুনরায় উত্তর গেট হয়ে বুধজং মরা চমুনিতে অর্থাৎ মূল যে জনসমাবেশ স্থলে এসে পৌঁছবে ওই র্যালি এবং এই র্যালির পরে মূল যে জনসমাবেশ মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। যতন খুলুমকা বেলাকে হামবাই নংনি মিডিয়া ফ্রেন্ডস দङ दिनै 22 तारिख अगस्त 2026 जों दिनै प्रेस ब्रिफिं मा फायजाका आंनि लोगि दङ पार्टी आइपिएफ दिनै जनरल सेक्रेटारि ब्रह्मनाथ सार सपन देबर्मा आं याक्सिदिगे दङ इउर आइपिएफ दिनै एजिएस प्रिय देबर्मा तै आं साकबाय थां इउर आइपिएफ प्रेसिडेन्ट बिकास देबर्मा दिनै प्रेस ब्रिफिं जों मा फायजाका खाना 23 आगस्ट सारा बसन संपाले फाइटङ तै पार्टी आइपिएफटी 2009 नि सिमी आसाइपुरुन सिमी जों 23 आगस्ट एडिसि पार्लियामेन्ट दिन नै मामान सारनै संपाले दङ ओ पालायथानि आं सारा त्रिपुरा राज्यनि पार्टी आइपिएफटी इउर आइपिएफटी जब तसिनि डिभिजन दंनाय रखनो आं कबकजागो नरक दाति न 11 नि बिसिङै फाइल नबागै आं नं थानि कबकजागो तै ओ जागा सिनि रेली बो दंनाय ओ रेली ओ नरक जतन फाइमानजा फाइके बेलायके सानाय आसुं हामबाय तै प्रेस ब्रिफिं थाइने सिनि पार्टी आइपिएफनि जनरल सेक्रेटारि सासकन